Yasan ye chechia obi biara ewo ajenkwapa Jesus Christ ne dinamu so adomo no eduhando Church of Christ reba wonchan ewo wufie ana mo Yakopon na asamdo ye wojedi den so obi biara Yakopon na dom no edu no do onenti ye hina yete ahodzene mu na dabada yaka no se ahodzene ni ho mpo a yɛbɔ mpa esre asur egi Yakopon tumfo no da ordinary yaresa edu sonko no abakan na enya wa yaresa na asar ejina wonando osande ebia na mada yade ba wonchan ewo wofie no wompa bo wo so ada wompa da arboye de se Oyankopon ya dom na oji wofi wo yare mpa do ho a ama wa yaresa abako akohwehwe na chiri kwan ewo wo kra a odawo mun ne daachi nkwaje nti oneti yanhye aka wo hu ewo mpaebo a oti da nimu yedo Yankopon ase de wa manna so atohia yasre hina de yabaye aso ama Oyankopon na asama yede bo wo fie daadaa no na yankaye asusu kaka na mmom yete yewie no yabodwendwene nsama oti da bi hu osande ofano heno nkwaje hu meyebesi adaachi yebohu osoro tumfo Oyankopon nanim meyebesi adaachi ewiase hina na ewie no obobuo yen bim na waka kire hen de wommo enkoapa oye enokwarfo wambra na womahome emfi wona adwuma nyina ehu usanda pen bebre yaka de yepenifu kada obregu oyeyew obote wadwene hina de eresumo Yankopon wosisi hina de erekwasar na so siabeka ya penipi no ene yeka no wo yene nsam yi mu de Jesus Christ Oyankopon de nkwaje asam ejina no do no waka be ya atase de ebibi bodu a yede nimpa no na onsom Oyankopon yede nimpa no na onkwa asore yede nimpa na onsua Oyankopon na asem na mmom akaye obi a osua onfanye adwuma obi a onye mada Yankopon ope enti Jesus kada wonten ye na wonshadenso enye obiara osemede ewrade ena ahima no obayenedi Nemum obi a oye meja owosoro no nepe adofonum eyimu eno Church of Christ ya gba wonchan ede biara ye beka aka yen na ye pede abatena ase na susunsam bi hu na bribia so ye ka kire wo de hene di aye krado kra da se botwensa afrehem ana adien bebe hia ne ya bom ne ya som amada etase no nche hina ye tuma atena ase ne yesusu amahena adwene sie ne pi
dem yegyina yi no yegyina kwampa no do sende kyerɛwsɛm no a ɔyɛ Bible no a me ata ase dɛ ɔkwan bi wɔ hɔ a ɔyɛ te dɛ ɔyɛ kwan pa wɔ nipa yi do nanso ewie yi no ɔyɛ owu akwan ɔno nti na ɔbɛhia na ɔhia dɛ ansa na ɛbɛfa kwan biara do no ɔda ihu bia a ɛrekɔ ɔda ihu ma ɛkwan no ate na mmom ɛkafa wadwen ama obi na wakyinkyim wadwen wadaidae wo na ewie yi no wama wo nsa esi fam sɛ yɛbɛka ya ɛda a ɔtwatum a yɛbɛhyia ho no na yɛreka asɛm a ɔyɛ hɛ asɛm bisa no ma ɔdi awie yi koraa no ho asɛm sɛ nipa fi asase yi do a ahemfa na ɔrekɔ na yɛreka dɛ ɔyɛ no kwasɛm pɛfɛɛ dɛ ade biara a ɔwɔ ahyɛase no ɔwɔ ewie nso bere biara a ɔwɔ ahyɛase no ɔwɔ ewie ɔde yɛte ase na yɛgye tum dɛ Onyankopɔn kutoo na onni ahyɛase ne dɛm no so nti ɔma onni ewie ɔne de ɔwɔ hɔ daa na nimpa a anaa n'abɔdze a ɔbɔe ma yehu wɔ asase do no a kyerɛwsɛm no kyerɛ dɛ ɔbɔ onimpa da sɛ yi dɛ n'ankasa ne sasodo ne dze nimpa ɛwɔ ahyɛase ɔno nti ɔma nimpa ɔwɔ ewie yɛnim paa dɛ ɛbere bi wɔ abɛse no kɔ na yɛne obinom na yɛtete ɛnda de yɛtu yɛni a yɛhu wɔ ne biem obotumi ahia ne papa obotumi ahia ne maame obotumi ahia ne kun obotumi ahia ne yer obotumi ahia ne ba obotumi ahia ne nua obotumi ahia adafo bi a abere biara no nkyɛ yɛsɔre a na yɛhu na yɛntumi ntena ɛndɛ oni hɔ ɛno kwasɛm a ɔwɔ mi yi dɛ ɔno so ɔwɔ ahyɛase ne nti na ewie yi bere no edu na kyerɛwsɛm no si asɛm yi a yɛka pi dɛ Onyankopɔn ɔwɔ nhyehyɛe ma bere biara ɔde ato bere biara a ɔyɛɛ no ho nti ebere bi bɔdo a dɛm bɛba ebere si bɔdo a bere yi so ɔbɛba na ɔyɛ Onyankopɔn ankasa na wahyehyɛ ɔne nta na pɛi abra waso gu Church of Christ do na erite yɛn no ma yɛmfa yɛn kyerɛwsɛm no nkɔ ɔsankafo nwoma no etiri a ɔyɛ ebaasa yɛkenkan kyikyɛm a odi kan nkasi awɔtwe no do na yɛhwɛ bibi kakra ɛwɔ ha adeɛ biara wɔ ne mmerɛ a wahyɛ no na ɛbrɛ wɔ hɔ ma adwuma biara ɔsoro ase awoɔ wɔ ne brɛ na owuo wɔ ne brɛ ɔtɛ wɔ ne brɛ na ade a watɛ no tutuo wɔ ne brɛ okum wɔ ne brɛ na ayaresa wɔ ne brɛ bubuo wɔ ne brɛ na osie wɔ ne brɛ esu wɔ ne brɛ na sirɛ wɔ ne brɛ abɔbɔdie wɔ ne brɛ na asa wɔ ne brɛ aboɔ tuguo wɔ ne brɛ na aboɔ anoboa wɔ ne brɛ ɛtuuyɛ wɔ ne brɛ na ɛtuuyɛ ntitimu wɔ ne brɛ ɔhwehwɛ wɔ ne brɛ na ɔyera wɔ ne brɛ nhwɛsoɔ wɔ ne brɛ na ɔtuguo wɔ ne brɛ osuane wɔ ne brɛ na ɔpam wɔ ne brɛ ɔdɔ wɔ ne brɛ na ɔtane wɔ ne brɛ akɔdeɛ wɔ ne brɛ na mmɔwia wɔ ne brɛ yɛda yɛn nua no ase wɔ akenkansɛm a ɔde aboa yɛn wɔ yɛn dwumadi mu Onyankopɔn abobɔ ndɛbɛ bi edin
ɛwɔ ne kyerɛwsɛm yi mu ade biara ɛwɔ ne bere dama ɔsankafo nwoma no ɔreka no ɔsi na asɛm biara so ɛwɔ n'abere ɛwɔ wii n'ase ɔno nti wii ase de a Onyankopɔn de nipa ato ha ɛma yɛakasa yɛakyerɛ dɛ dza ɔde gu asase do anaa ɔyɛ no wɔ asase do no ɔde ahyɛ onimpa nsa ɛma onimpa wayɛ do ɔhwɛfo ɔno nti ɔsankafo nwoma no etire baasa nkyekyɛmu a ɔtɔ do ebien no si ɔwɔ abere a wɔde wo ɛna ɔwɔ abere so a owu aba abere a wɔde wo abere a wɔde wu ɔyɛ no kwasɛm pefee ɔyɛ a meyɛbɛtan dɛ osimesi Onyankopɔn n'adom wawo ɔyɛ a meyɛbɛtan dɛ osimesi wɔsɛ ɔda yɛ a wansɔre ɔno nti eyi nyinaa ɔwɔ n'abere ɔyɛ abere ɔyɛ mmere ɔyɛ ada a Onyankopɔn ahyehyɛ ɔsi wɔ ewii n'ase na ebiem ɔma yɛte ase dɛ ɔwɔ abere a wɔde dua adze ɛna ɔwɔ abere a wɔde twa eduaba na ediban na mɔti biara n'abere bɔdu na etwa na etum edibi Onyankopɔn akyerɛ onipa adam nkyekyɛbɛ baasa no si abere wɔ hɔ a wɔku ɛna abere a wɔsa yareba ɔyɛ a yɛwɔ asase de yɛyɛ nipa yi aya ɛte owu bi a ɛna nipa dasani n'adwen ɔntaase dɛnti na sɛ yɛ eyi na meyɛ nam ha ne peyare a sɛ siara na ɔbɛtwa mu wɔ ha o yes Onyankopɔn n'asɛm yɛ ataase dɛ abere no edu enti ɔkɔ adɔfo no a wɔaso gu yɛn do dɛm abere yi asɛm a yɛne ɛreka ɔno yi dɛ sɛ yɛfi ha a yɛfi asase yi do a ahemfa ɛna yɛrekɔ enti nkyekyɛmu anan no akɔde kyerɛ yɛn abere no mu nhyehyɛe ɛwɔ wii ase ɔsi abere bi wɔ hɔ a wɔde su ɛna abere bi so wɔ hɔ a wɔde serew na abere bi wɔ hɔ a wɔde da awerɛhow ɛna abere bi so wɔ hɔ a onipa d'ani ɔgye ɔyɛ no kwasɛm pefee ɔyɛ a ebere bi du a ebohu dɛ nipa dasani wankasa wɔwerɛ aho dɛmaa nso na ebere bi so bɛba a nipa dasani wɔn a ɛte hɔ no ehu dɛ ɛdɔw bi abɛhyɛ wɔn mu anigye bi abɛhyɛ wɔn mu eyi nyinaa ɔwɔ n'abere ɔno nti adɔfo a wɔaso gu yɛn do dɛm abere yi ma yɛreka ekesi eyi nyinaa yi dɛ Onyankopɔn yɛ ataase dɛ yɛyɛ nipa yɛyɛ ne nsa na adwuma ɔbɔ yɛn dɛmɛ kyerɛwsɛm no ɔmo yɛ ataase wɔ Genesis nwoma no etiri a odi kan nkyekyɛmu a odi kan nara no ɔmo yɛ ataase dɛ ahyɛase no Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase enti sɛ yɛkɔ do a yɛhu dɛ ɔbɔɔ nduadua yɛhu dɛ ɔbɔ nipa ansa na ɔde da wayɛ nyinaa hyɛ onipa nsa adɔfo no sɛ wɔde biribi hyɛ wo nsa dɛm a yɛte ase na yɛnim ɔne dɛ ɔnyɛ wo de
Ebiri bodo a ne wura ne baba na waba hwehwɛ n'ade akyiri kwan. Ɔno nti sɛ yɛkɔdo na yɛhwɛ kyerɛw sɛm yi mu a ɔyɛ ɔsankafo nwoma nara itiri a ɔyɛ ebaasa hɔ ekyikyem a ɔtɔdo du anan rikasi du enum ɔka asɛm bi wɔ hɔ a yɛbɛsrɛ na ɔkenkanfo na akenkan aboɔhem ɔsankafo nwoma no itiri a ɔyɛ ebaasa nkyikyem du anan ɔyɛ du enum. Menim sɛ adeɛ biara a Onyankopɔn yɛ no ɛno na ɛbɛtena hɔ daa. Wɔrentumi mfa bi nka ho na wɔrentumi nyi bi mfiri mu. Na Nyankopɔn ayɛ no saa sɛdeɛ anipa besuro inanim. Yɛdase bebree. Bere biara a Onyankopɔn ayɛ no. Nhyehyɛ biara a Onyankopɔn ahyehyɛ no. Abere biara a Onyankopɔn de ato hɔ no, nipa dasani entum sesɛ ne David da. Dasani hwan ɛna ɔte asase do a ɔne de ɔbɔtum esi ne bo dɛ emidze owu a wɔfrɛ no owu menwu bi mɛtena wafi bɔ kasi ɛbere santen ɛmfe santen a ɔni ewiei ɔsɛm a Onyankopɔn ayɛ no wɔntum nsesa no na obi biara so rentum mfa bi anka ho. Ɔdɔfo eyi nti na ɔma abiri biara Church of Christ twiwa adwene gyina do dɛ onimpa dasani ana adasa yɛwɔ asase yɛwɔ baabi kɔ aha ɔyɛ henda tena bi o abere a Onyankopɔn ahyehyɛ a obi biara nkotum asesa no so dra wala na de Amerika bɔkɔ wo ba pepere wo kura da bɔkɔ osande abere na nhyehyɛ na Onyankopɔn de to hɔ no wedu nta ɔda kɔ ma yɛhwɛ nkyekyem du enum no ma ɔka deɛ ɛba no yɛ tetete adeɛ na deɛ ɛrebɛba no nso ɛba tetete na Onyankopɔn hwehwɛ deɛ ɛsene kɔ bio. Ma ɔbɛbɛ biara ɔyɛ ade a we bi esi pɛn na yɛn nyinaa yɛbɛgye atom dama daa yɛka no ɔkwantuni biara tu kwan a ɔsan kɔ n'akyi owu a yɛte nkan awo a yɛte nkan ɔwɔ hɔ dadadadadadadada na ɔnsesa da ɔno nti ɔda de to wadwene mu dɛ emi nso meyɛ nipa na mete asase di sɛ mebere ɔnyɛ na obotum ayɛ ɔkyena sɛ wɔanyɛ ɔkyena a obotum ayɛ daakye bi ma ɔte dɛ ma ɔte bi a wɔn nso wɔde baba ɔno nti abere a ebi a na wodɔfo bi ofiri mu no na erisun erigyam no ebiri bi baba ɔwara nso obi so bosun egyabon wosan na woso wo bere a Onyankopɔn de ma ɔno edu na asɛm a na yɛbisa yɛpɛ hɔ ano yi so dua na akwa ahemfa ena ɛrekɔ adɔfo no yɛ nsɛm bi a ɔde abɔ madere dwene ho yie paa osan dɛ asɛm a ɔte dɛm yi wɔmfa ndi fɛw wɔmfa ndi agoro ɔyɛ nibirisɛm na ɔyɛ ade a ɔde yɛ dwene ho adekyee ne adesaa ma Onyankopɔn de ato hɔ no ɔde ato hɔ yɛ afei ɛna nsesa bi baba na waka kyerɛ onimpa dɛ oye afei di owu biara remma biem afei di awo remma biem na nipa a waka akyi wɔ asase do yi mede asase na ama wɔn tena ebi nkasi da
Mo man de ye bokɔte na mabinum edikan no. Na asɛm bisa ye pɛ ho ano yi ɔne yi de. Sɛ wo de ba Church of Christ ya you ka sɛ nsahɛ no so ya ndi ba. Ahemfa ɛne yɛrekɔ. Hebrew forma itira ɔyɛ akono Enchichema ɔtɔdo eduonu esan ɔmeyɛta ase pefe de. Otwa de onimpa biara owu prakope. Na owu n'akyiri no atembu na ɔwɔ hɔ. Yɛgye tum paa de ewiase a yɛwɔ mi yɛtum yɛka a osimesi di metene da master Nessa sunim papa de ɔyɛ din dɛ ebohu bi aka no ho. Dama na yɛka osimesi a eyi di nipa nya nipa bɔna ɔte dɛ bi di ɔyɛ din. Enti mɔta yi dɛ nipa ya yɛwɔ asase di ebinom wɔ hɔ a wɔyɛ ndepa. Ebinom wɔ hɔ a wɔde Yankopɔn n'asɛm no ayɛ adwuma kasi dɛ wɔbɛwu. Ebinom so wɔ hɔ a abere biara no bɔne na wɔpɛ dɛ wɔdi. Abere biara no ɔhaw na wɔpɛ dɛ wɔhaw wɔn nua onipa. Abere biara asɛm na wɔpɛ dɛ wɔde hyɛ wɔn nua onipa. Abere biara nsambɔn na wɔka fa onipa ho. Onipa a Onyankopɔn abɔ ne dɛ ɔno so ne sasode no. Na nipa return n'ani. Oma onya no ho kraa. Ɛna wɔatum atena ase na ɔde abɔ ne bra. Ɔdɔfo eyi nti ɔma sɛ ebi wɔ hɔ a ɔte fie bi mu mpo a ɔtum ka dɛ ifie yi asomdwi ennim. Enti ɔda mo hwehwɛ baabi foforo na mekatena. Enti ɔma ɔtu ofifie no mu na n'adwene hinan dɛ ɔrekapa bia asomdwi wɔ na watena. Adafo esusu dɛ sɛ ɔtwa dɛ onipa owu prakope na no wu n'akyiri no atembu wɔ hɔ a obiara a ɔbɛpɛ atembu n'anim no wɔbɛboa ne bi ma na obiara a ɔbɛpɛ atembu no mu no wɔbɛboa no fo ana da bi da. Dudu a wɔde Onyankopɔn n'asɛm yɛ adwuma na kware mu. Dudu a wɔtu wɔn ho si wɔn ma Onyankopɔn n'asɛm. Dudu a wɔyɛ sitee ma Onyankopɔn n'asɛm. Dudu a ɔsoma a Onyankopɔn de soma hɛn no yɛyɛ wɔn adwuma yɛkware dɛ ma ɔrehyehyɛ no. Obesi da na ama ɔne odibɔnyɛni akɔ akatena beebi faako. Ɔnyɛ yie. Yɛkaya abiri bi na Onyankopɔn etu abɔfo bi dɛ nkuro ebien Sodom onyi Gomora ɔne bɔne adɔɔso na wetu aba Onyankopɔn anim. Enti Onyankopɔn hyɛ dɛ abɔfo no nkɔ na wɔnkasa nkuro ebien no ɔyɛ Sodom na Gomora ne nkuro ahorow a waka wɔatwa wɔn ho ahyia ne nyinara. Na abra abɔfo rekɔ no yɛkae paa yɛnim dɛ wɔkɛhyia Abraham na Abraham gye hwan adekyi na ɔregye hwan no asɛm a wɔkae dɛ yɛntum nka yɛ biribi abra yɛma Abraham ɔhu ne dza yɛrekɔ akayɛ no. Enti ade ne kada no nkɔmmɔdi ɛwɔ Onyankopɔn n'abɔfo yi hɔ ɛna Abraham hɔ. Enti Abraham bisɛ aso sɛ wɔkɔ na Sodom ɔyɛ Gomora nkuro no wɔkɔto ateneefo
by the aduanum 50 ɛwɔ ma wɔbɛsɛ akyerɛnefo na abɔnefo nyina afra na wɔsɛ dabi ɔkanya bɛsi 10 na sɛ nimkyerɛwsɛm a ɔte dɛm yi a wɔnya nkuro akɛsɛ bieni nipa dodo a na wɔten no wɔnya ne mu fɔ mpo barima a wɔfrɛ no Lot ɔyɛ ne maba ebien ɛna Onyankopɔn gye wɔn efi kurom no nyinaa mu ɔdɔfo a ɛrete yan eyi hyɛ Church of Christ nkran dɛ ɛrete yan yi sɛ ɛrete yan yɛ a na ɛyɛ adwene sakra fi wo bɔne ho a na ɛyɛ dɛ ɔtena Onyankopɔn ɔnyi n'ani ɛmfiew do eyi yɛ nkuro akɛsɛ bie na nipa dodo ɛwɔm nanso Onyankopɔn gye nipa baasɛn dɛ wɔtem na kaya asɛm a ɔkae no ɔmpare me dɛ mede atenefo bɛfra abɔnefo na masɛ wɔn ɔno nti ebia bia a ɛte no ɛreyɛ bibi pa ɛma Onyankopɔn woyɛ mesom no ɔdi mu agye Onyankopɔn n'asɛm di ɛyɛ sitɛ ma Onyankopɔn n'asɛm na mmom obi ti hɔ a ɔnam dɛ ɛreyɛ ndɛm no nti ɔma ɔtɛɛtɛɛ wɔ kakra na yɛhyɛ wo nkran dɛ kwado na yɛ ebia woso wadwene kɛkɛ ɛna ɔmadere ka dɛ mamete no metie ɛwɔ Onyankopɔn mu kwado hwehwɛ ne kyerɛ wosɛm no mu yɛhyɛ wo nkran na yi su nti na ɔma yɛto nsa frɛw dɛ yɛtena ase na yɛhwehwɛ Onyankopɔn n'asɛm no mu na yɛhu akwan pa no na yɛmfa do Onyankopɔn rendaadaa ɔdasani biara na ɔngye hwee Onyankopɔn n'asɛm ɔyɛ nokware Onyankopɔn n'asɛm ɔyɛ sunsum na Onyankopɔn n'asɛm ɔyɛ nkwa ɔdafo ma yɛaka miɛda du nyinaa ma yɛrehyɛw ɔne yi dɛ Onyankopɔn n'asɛm a yɛrehwɛm ɔyɛ kyerɛwsɛm nokware Bible no ɔma yɛte ase dɛ ewi n'ase ha de bere biara a ɔwɔ ha no ɔyɛ ber time nhyehyɛe ɛda ho enti dɛma obi atena ase a wawu ɔkɔ no yɛne yɛte ase yɛntena daa fibɔ yɛwɔ baabi kɔ bia ebinom kɔ no ɛhɔ ɛna yɛnhyɛ bɔkɔ na ahosiesie bɛn ɛna yɛreyɛ ahoboa bɛn ɛna yɛreyɛ ɔsɛn dɛ yɛnim dɛ yɛn mpanimfo aka asɛm bi ato hɔ dɛ owu ɔnhyɛ da obi ne de reba no wambɔ ne nkae dɛ bi a ɔkyena anaa ɔkyena akyi dɛmo no so nti woso wode no obiara ani hɔ ababa abɔbɔ wo nkae dɛ wode no yɛ ɔkyena anaa ɔkyena akyi na ma yɛnka nkyerɛ obiam dɛ Onyankopɔn ɔde ber ɛna ɔde yɛ adwuma dasani biara ani hɔ a ɔhyɛ Onyankopɔn ber dɛ Awurade dɛm dɛn ɛna ma yɛ krado nti bra dabi Onyankopɔn remfa wo ber ɛnyɛ n'adwuma ɔde n'ankasa ne ber ɛna ɔde yɛ n'adwuma ɔno nti ɔde yɛ te ase dɛ ɔdasani a ɛte asase dente aber ɛda w'anim aber ɛda w'akyi enti ebotum aka dɛ wɔwom medi mfidam ɔyɛ mber ɛna ɛrebu ma ehu ne dam na mmom waka w'anim ne de enim enti mama yɛnsa aber we don't need to waste time
ɔde yɛfa biribi papa efi abere no mu ɔde yɛsua de efi abere no mu ɔde yɛhwɛ nhyehyɛ papa ɛwɔ abere no mu na yɛtumi yɛgyina na yɛde mbere ɛyɛ adwuma ɔne na onim sɛ bia Church of Christ yɛ no reka sɛ yɛn de yɛn dɛ ɔne na onim dɛ wɔn nso a ɛte yɛn no wode yɛn dɛ Onyankopɔn no kote na ɔde mbere yɛ adwuma ɛwɔ nipa na akɔno mu na ma ɔte bia obia ne de papa ne nyinaa ɛwɔ Onyankopɔn ne nsɛm na ne bere pa mu no ɛna ɔma ɔba awo ɛwɔ n'abere owu ɛwɔ n'abere ɛnokwasɛm yi dɛ Onyankopɔn angye nsɛm bi emfi onipa dasani bia ɔne wo matuatua adwen ɔno ankasa mo wahyehyɛ no ɔne na ɔbɛbɛm na ɔno so na ɔbɛgyina ɔno nti n'asɛm yɛ taase ɛwɔ ɔsankafo ɛnwoma n'ara etiri a ɔyɛ du ebien ekyikyɛm a ɔtɔ do akono rekasi du anan abra yɛno ɛrebewie yi no ma yɛnte na yɛmfa ne di ɛmfa mbra ewie nanso deɛ ɛka ho a ɔsɛnkafoɔ no yɛ mu nyansafoɔ no ɔkyerɛ ɔman no nimdeɛ ka ho na ɔkari na ɔpapa mu na ɔbubu mu bebree ɔsɛnkafoɔ no hwehwɛ sɛ ɔbɛhunu nsɛm a ɛyɛ dɛ na deɛ watwerɛ no ne tenene ne nokware asɛm enyansafoɔ nsɛm te sɛ anantwikafoɔ empia ne nantiwafoɔ nhyiamu akuni de ama ɔhwɛfoɔ baako na ɔde man na deɛ aka yenum akyiri no nso mɛba fato wadwene mu nwoma bebree yɛ ani awie enni awie na adesua dodoɔ pii mu wɔ ɔhaw yo ɔsankafo a ɔyɛ Solomon ne nkyerɛwi ɔrekasa kyerɛn etiɛnfo meba mepɛ dɛ mesi ne biem na sei afotu yi nwoma pii ne yɛ ni ewie na esua dodo mu ɛwɔ honam brɛw ebi a wote yi dɛ mɛdwuma mmere yɛ dze ayɛ me dɛ no po a abere biara no ɔda mo kɔ ɔdafo abere da w'anim na de abere na de rekɔ ade abere na de reyɛ na ma ɔte biara no Onyankopɔn ne bere a wahyɛ atoɔ no ɔda ama wo no obodu ɔne tete afotu yie na fama adesua fama aba na gyina yie amasa abere no ba mohunu ya nkyɛ biara ambem nkyekyɛm de baasa na du anan asɛm no awie asɛm nyinaa na awie yi ni deɛ yɛtee ne nyinaa ne sɛ ma yɛate ne nyinaa yi dɛ suro Onyankopɔn suro Onyankopɔn na di ne mmara nsɛm na ne mmara nsɛm no na di do na yɛn suro Onyankopɔn na ne mmara nsɛm no a ɔde ahyehyɛ mbere ato hɔ dɛ onipa dasani wuwu da obodu osanda wawu da no odui ebiri bi na ebi a wo maame koraa no oni asase do na wɔnwo no ebiri bi na wo nana na oni asase do osanda na wɔnwo no nanso ebiri dui no wɔwo wo nana no bɔ wo maame no na wo maame no so bɔ wo nso sese atuo ni akyira ebi a obotuma abɛndɛ wo nana na wo maame ni nyinaa wɔkɔ bia wɔkɔ no ɛhɔ ɛna wo so bɔkɔ bi ɔne nti afotusɛm a ɔte dɛm yi fatoa adwene mu susu wuye na yi si ntina ma Church of Christ to nsa frɛw abra no da sɛ ɔbɛyɛ abra na yɛmmom ne yɛnsom na yɛnsua Onyankopɔn asɛm ne nyinaa na awie yi ni ma wate nyinaa na awie yi dɛ suro Onyankopɔn na de ne mmara nsɛm do na iyara eyi nipa ne ndwuma eyinara nipa na adwuma titiru a ɔba asase de ba yɛ no ɔnɔrani
that yɛbɔ suro Onyankopɔn na yɛdi ne mmaransɛm no do. Yɛwɔ di na ayɛ busy ɛwɔ mu a obi ba wakyi po a osimesi wa hen akɔ dadadadadada. Enbiri ɔbɛba ba ɔhwɛ no ɔmbɛyɛ o ebibi bodo a wada hwere nka obodo kɔ ɛbɛtena hɔ na owu no ababato enchicham dana na yɛfa brewi na eneye ina na Onyankopɔn de bɛba atemmuo break biara edwuma biara aba asase de ba yɛn sɛ ite Onyankopɔn na asɛm na edi ne mmaransɛm no do sɛ isuro Onyankopɔn na edi ne mmaransɛm no do ana ensuro na endido no Solomon oyansani rekasa kyerɛ Church of Christ na wakasa kyerɛ ɔwosa ite hen ende amepe su de Onyankopɔn de ndwuma nyinaa bebe wie ewa tembu na deɛ ɛhonta nyinaa enso na biara yɛyɛ wɔ nsumai mu papa o sɛ ade no yɛ papa o bɔne o sɛ bɔne o obebu ho atem ne hinara onipa dasani ebobu ho atem eti sɛ yɛwɔ ahyɛdi kasa ɔte na bi de yɛn nim a ɔdafo ebɛna ahoboa ɛna ɔde yɛyɛ nhyehyɛ bɛn ɛna ɔde yɛyɛ na yɛde twɛn dɛm abiri asɛm no ne hinara yɛate suro Onyankopɔn na di ne mmaransɛm do osan dɛ Onyankopɔn de yɛne ndwuma hinara ɛbɛbɛ wie ebiri bi a wahyɛ atoro ɛwɔ atembu mu yɛyɛ wɔ nsumai mu yɛyɛ wɔ kan mu ɔde ne hinara bɛbɛ wie ɛwɔ atembu mu ɔdafo ɛna nso gyenomene na etumi na afrɛ him amasankɔbɔ bi wɔ hɔ a ɛda aba na yɛn hinara yɛdi kyerɛtoɔ 0249 720 792 0249 720 792 another 0246 758 507 0246 758 507 and every so that we no Facebook and now YouTuber ebotu musa kan ya wo ho na nsama ya kan nara ahwehwe ya echi wo ho a ebohu ko Efiakuma Church of Christ sa oye Facebook ana oye YouTube no Efiakuma Church of Christ na wosa bakan ya wo ho Onyankopɔn nhiro na ɔkan ya hina ya ho na ɔma yɛntene nsɛm yase na yɛnsuro Onyankopɔn na yɛndi ne mmaransɛm do osande sa atembu ɔde yɛnim ɔnhyira bebree kasi dɛ yɛbɛsan yɛhyia ebiem wɔne daba Jesus Christ din mu amen Send